मगर नजर आ रहा भाई मुझे तंग करा गया जो बाबा जी को पानी किधरों आ रहा है जी मुला को हैं इतने हो नहीं हो ही जानदा ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਹ ਹੀ ਆ ਬਾਹ ਫੜੀ ਉੱਤੇ ਐ ਥੋੜਾ ਆ देखो चाहिए यार नजरा ना लो भाई मुझे थले आ के लंगे चला ऊपर भी ले दे हुणे हां भाई आइए यार वाले ने हाथ बनाइए नहीं हो ही जानदा सही गल अच्छा एनु आनु करके कि नहीं इधर ही मारो थोड़ा मारे यार तो यार सही माही इधर नहीं आता हां नहीं इधर हां देखो बाबा जी तुसी मैं आनु दे भाई बहुत बिस्मिल्लाह बैठो इधर हां यार ए पैसे भाला नाल दे भी जा रहे हैं नहीं कहते हैं मार्फत दियां गल्लां ने तुसी नहीं जानते इस खूह दा भी पिछो जमजम नाल लिंक है अगर शेमन शरीफ की गार में से मक्के का रास्ता निकलता है दरमियान में कितने पहाड़ रेगिस्तान दरिया समंदर वो ऐसी टुब्बी लगाता था वहां निकलता था ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह तो कहा ये जो कुआं है ना ये गंदा पानी जो तुम्हें नजर आ रहा है मार्फत दिया गल्ला नहीं उतो गंदा है विचो बड़ा ही चंगा है उतो गंदा है ये जमजम से मिला हुआ है इसका लिंक और लोग पैसे भर भर के लेके जा रहे हैं और उसको दे रहे हैं और एक और तालाब है गंदे पानी का काला सिया उसका रंग उसमें उतरता है लाल शहबाज कलंदर के दरबार का हाजी गरीब हाजी कहते सऊदीया अमीर लोग जानते ने साडा इत्थे ही गुजारा चल जाता सानू औखे होने की लोड़ नहीं वो हाजी उतर के उस गंदे पानी से अपने ऊपर डालता है और काला सिया गंदा जोहर का बदबूदार पानी होता पहले ऐसे ला फिर उधर साबुन ला फिर जाके उधर ना ऐसे कीता सकाई हां नहीं पता हां कुछ नहीं सरकार दा ये मेरे चला पानी चल अच्छा साबुन भी लगा उधर 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 नहाना तो मिट्टी किथे मिट्टी वो तेल है सरकार ने तेल ला के सरकार ने वाल मेरे साबन और सामने वो देखे नहीं बुढ़ी
जो साबुन ऐसा ना दरिया के बाल है पानी दे मेरे बाल में हाथ ला जी की ये तो चुभी इन्होंने मारे सन एक डुबकी मार के एक मिनट साइड में सरकारों ने तो डुबकी मारी थी नजफ से जाकर निकले सन दोबारा सरकारों ने तो डुबकी मारी थी ना तो नजफ से निकले। कहते हैं यही तो बातें हैं जो वहाबियों को समझ नहीं आती। वो नहाने वाला उस गंदे पानी से जो नहा के बाहर निकला, कहा ये इतना अजीम पानी है, इसके नहाने से खारिश खत्म, फोड़े खत्म, फिंसियाँ खत्म और रेशम की तरह जिस्म नरम और मुलायम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी आपने देखा है कि मैं यहाँ से पहले यहाँ से पानी लगाया, फिर वहाँ जाके ये हमारे सरकार लाल कलंदर शाहबाज ने यहाँ पे आकर गुस्ल करने से पहले कुछ पानी लगाया था। ये वो कहते हैं कि ये तेल है, और अभी आप आगे आपको दिखाते हैं हम। ये जो आप देख रहे हैं ये लाल बाग की जगह है। यहाँ हमारे मुर्शिद सखी शहबाज लाल कलंदर सरकार ने यहाँ पर चिला किया है, और यहाँ थोड़ा आगे ही करीब में एक दरख्त है, उसके नीचे बैठकर चिला किया है, और ये सारा उसी का एरिया है। और जब आप सरकार नहाने की गर्ज से यहाँ पे आते थे तो पहले इस कुएँ में आते थे जो पहले दिखा है, और बाद में साबुन लगाने के लिए यहाँ पर आते थे। ये जो आप जब आप देखेंगे जगह, ये एक साबुन की मांद है। यहाँ से सारस से कुछ लोग मट्टी निकालते हैं और वो मट्टी सर को लगाते हैं, वो बालों को। इस मट्टी लगाने समय किसी किस्म की खारिश बीमारियाँ कम हो जाते हैं। किसी किस्म की भी घर में खारिश वगैरह हो वो इस मिट्टी से ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि ये एक आपको गारनुमा लग रहा है, ये साबुन कहा जाता है इसे, ये लाल बाग का साबुन है। अभी आप आगे चलें, आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे हमारे मुर्शिद लाल शाहबाज कलंदर सरकार तेल लगाते थे। वो तेल इसलिए लगाते थे कि जिस्म नरम हो जाए। जो अभी आपने मट्टी या साबुन देखा है उससे ये होगा कि जिस्म नरम हो जाएगा और वो मट्टी आसानी से उतर जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं कुआं, तो ये उसी साबुन को, ऐसे तेल को कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा कुआं है, उस कुएं में काफ़ी ब्लैक कलर का तेल है। उसमें आप ये मट्टी लगाकर तो इस कुएं में आएंगे, आकर आप उसमें पानी डालेंगे, अपने ऊपर तेल डालेंगे, तो उससे ये हो गया कि जिस्म को चिकनाहट मिल जाएगी। मट्टी लगाई उससे खुश्की नहीं होगी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये आदमी है, नहा रहा है, इसमें ये तेल लगा रहा है, अपने जिस्म को नरम कर रहा है। इससे ये होगा कि पूरा जिस्म जो है नरम हो जाएगा, और जो किसी किस्म की भी बीमारी है वो इससे फ़ारग हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इससे आपको कोई मसला नहीं, इसका ना कोई परेशानी है। इसके बाद आप साफ़ पानी से नहाएंगे और ये सब ब्लैक कलर उतर जाएगा, और जिस्म आपका ऐसा हो जाएगा जैसे हल्का हवा जैसा, बाल हवा जैसे नरम मुलायम, और बहुत ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप माँ के पेट से अभी आए हैं। बिल्कुल ऐसा फ्रेश होता है आदमी के, यार दुनिया में जैसे पहली बार ही आया हूँ। जैसे इंसान दुनिया में पहली बार आता है और फ्रेश होता है, बिल्कुल नरम और मुलायम होता है, इस तरीके से जो है ना आप इसको नहाने के बाद ऐसा महसूस करेंगे। आपको आए आपको आगे दिखाएं कि यहाँ से नहाने के बाद जो सादे पानी से नहाना है उससे ये सारा जिस्म आपका साफ़ हो जाएगा। आपको किसी किस्म की कोई एलर्जी, ख़ारिश वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। ये हमारे मुर्शिद लाल शाहबाज कलंदर का एक तोहफ़ा है हमारी आवाम के लिए, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए। और जितने भी हमारे सेवन शरीफ लाल शाहबाज कलंदर सरकार के उर्स में शामिल होते हैं, सब यहीं पे आकर नहाते हैं और अपने आप को ऐसा फील करते हैं जैसा कि इंसान अभी फ्रेश होकर वो निकला हो। ये देख रहे हैं आप नहा रहे हैं, कुछ 3 लड़के नहा रहे हैं। ये वहाँ से सारा अमल करने के बाद यहाँ आकर साफ़ पानी से नहा रहे हैं। अब इनका जिस्म ऐसे नरम और मुलायम हो जाएगा जैसे रेशम हो। ये हमारे लाल शाहबाज सरकार की बहुत बड़ी इनामत है। जी हाँ, दम दम सखी सरदार कलंदर जी। देखा आपने, मुझे बीमारी ये थी कि मेरे जिस्म में थोड़ी सी खारिश थी, तो मैं फैसलाबाद से आया, फैसलाबाद का, तो फिर मैं यहाँ पर आया। ये देखें आपके सामने, ये जिस्म पे ऐसे गर्मी दाने मोटे मोटे थे, लेकिन शुक्र है और हमारे मुर्शिद बिल्कुल सुकून हो गया,
کوئی خارش نہیں, کوئی کچھ نہیں, تو اتنے موٹے دانے تھے جس کی وجہ سے خارش ہوتی تھی. اب بالکل سکون ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ آپ کو نظر آتے ہوں گے ہلکے ہلکے تھے, لیکن اب یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ شام تلک ایسا جسم فریش ہو جائے گا, صاف ملائم جیسے کہ ریشم ہو. یہ ہمارا یقین ہے. اور یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ سکون سے ہو جاتا ہے. اتنی گرمی میں یا اتنی میں مٹی لگانا یا تیل لگانا بہت عجیب سا لگتا ہے, لیکن اپنی جان کے سکون کے لیے آدمی کچھ بھی کرتا ہے. ہمیں دیکھیں ہم نے تھوڑا سا محنت کی, اپنے مرشد کا ہم نے کہا مانا, تو بڑے سکون سے ابھی ایزی ہے, کوئی گرمی نہیں ہے. یہاں پہ دھوپ بھی ہے, بہت زیادہ دھوپ ہے, لیکن ہم سکون سے ہیں. کوئی گرمی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت ایزی طریقے سے ہم اپنے آپ کو اس ٹائم فیل کر رہے ہیں. ہمارا جو فیصل آباد کا ایڈریس ہے, ہم فیصل آباد علامہ اقبال کالونی, سمندری روڈ کے ساتھ ہی ہے علامہ اقبال کالونی, مین روڈ سمندری روڈ. وہاں سے ہم آئے ہیں. ہمارا اپنا بس آیا, بس کے ساتھ ہم آئے ہیں. ہمارا جو فیصل آباد تقریباً اس طرح مانتا ہے کہ فیصل آباد میں 100% لوگ یہاں پہ عرس ہوتا ہے, لیکن وہاں عرس سے پہلے ہی شام کلندر اتنی منائی جاتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں دوسرے شہروں کے صحیح جو میلہ ہے نا وہ فیصل آباد میں ہی ہے, کیونکہ ہر جگہ, ہر گلی, ہر محلے میں شام کلندر ہوتی ہے اور پوری رات کا پروگرام ہوتا ہے ہمارا. اور اس کے بعد پھر ہم جیسے اپنی محفل, اس کے بعد پھر ہم گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور یہاں پر آ جاتے ہیں. یہاں آ کر ہم 6-7 دن رہتے ہیں اور لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, دوسروں سے بھی لیتے ہیں, خود بھی کھلاتے ہیں. اور جو مولا نے دیا ہے وہ سب ہماری کوشش ہے کہ ہم یہاں پر نشاور کر کے جائیں. یہ ہمارے مولا کا ہم پر بہت احسان اور کرم ہے. تمہیں مبارک ہو یہ ریشم بنانے والا گندا پانی. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے شریعت میں جس پانی کا رنگ, بو, مزہ بدل جائے وہ پانی نجس ہو جایا کرتا ہے, اور اس کی تو بو اتنی ہے کہ 10 میٹر تک نہیں کھڑا ہوا جا سکتا. اور وہاں وہ آ کر غسل کرتے ہیں, اس پانی میں نہاتے ہیں. اور ایک پھر چھوٹی سی غار ہے, وہاں پہ کہتے ہیں یہاں پیر صاحب کا صابن ہے. تو کسی نے پوچھا بھائی یہ صابن کیسا؟ کہا پیر صاحب اس تالاب میں نہا کر پھر یہاں آ کر انہوں نے صابن لگایا تھا اور یہاں نہائے تھے. اس صابن کا اثر 7 زمینوں تک چلا گیا, اور جنی مرضی مٹی کڈی جاؤ صابن پہ آ رہے گا. وہ وہاں جوہر میں نہا کے آتے ہیں, وہ گندی مٹی پورے جسم پہ ملتے ہیں, پھر صاف پانی سے جا کر نہاتے ہیں. کہتے ہیں یہ بابا جی کی مٹی کا صابن ہے, اس میں بابے کے صابن کا اثر ہے. ابھی بھی ساتھ پہ صابن ہے سرکار کا. ڈڈو نہ تو گار ہی پھالا ہے تو صابن ہی گار ہی اور صابن گاچیاں ہماری سرکار نے صابن صابن ہی اتنے نا 4 پتوں تھلے میں پاسے ہوئے سارا کی بتا ہوں کٹ لو شفا ملتی لوگوں شہر تو ہے موتی لے لو. صابن پڑی یہ صابن میں نہاتا دیا کری ہوتا ہے سیون نے پانی نہ نہیں ہوئی واقعی صحیح بچیاں نوا بجی بچیاں دیکھو آپ چمچا باجی سرکار دا صابن ہے جھگ بن گئی ہے سر چلاؤ تو کی رہے گا بیماریاں دور کرتا ہے.
ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਬੁਲਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਾਟਾ ਸੀ ਓਏ ਪਰੇ ਹੋਇਆ ਡਰੀਏ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕਾਕਾ ਉੱਤਾ ਭਾਰ ਛੱਡ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਬਣ ਬਣਾਤਾ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਤਲਾਬ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਹਾਤੇ ਸਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਬਣ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਹਾਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਤਲਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਤੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਲ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ। ਤੇਲ ਲਾ ਭਾਈ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ, 40 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਾਣਾ ਲਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਆ ਗਾਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ जिसम सूख गया। ਬਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈ ਸਾਬਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਯਾਰ। ਲਾ ਦੇ ਖੜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣੀ ਭਾਈ ਵਾਲ ਦੇ ਹਾਏ ਯਾਰ ਜਾਓ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ मूवी बनाते जो मर्जी करी जाए। ਅੱਛਾ ਸ਼ਫਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਲੰਗਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ ਕਦੇ ਮਾਲਦਾ ਕਿसी को भी ना हो औलाद हाँ सब के सामने तेरे तरफ हर चीज माया भाई वीडियो करे एक वीडियो ਇਹ ਸਾਬਣ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। इसको निभाना खाना तेरे को आगा खाना ये लगता है बस पानी जाना ये सोता नहीं ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰੀ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਉਤਨੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਯਕੀਨ ਕਾਮਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਲ ਚ ਸਾਬਣ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੁੜੀਆਂ दूसरे साबन सुनना दरिया के बाल है पानी मेरे बालों में हाथ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਚੁੱਭੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਨਜਫ ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लोगों अल्लाह की तौहीद को समझो। लोगों अल्लाह के लिए अल्लाह की तौहीद की गैरत को अपने दिलों में जिंदा करो।
یہ کہہ دینا کافی نہیں رہے گا میں مواحد بن گیا ہوں بس. جس توحید کی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے, آپ نے رب کی اس نعمت کے شکریہ کے طور پہ کتنے لوگوں کو اس کی دعوت دی ہے؟ چلا کشی انہی درباروں پہ ہوتی ہے. ایک مجاور کہتا ہے جب لال شہباز قلندر مدینے سے پرواز کر کے واپس آیا, لال باغ میں اترا تو 40 سال اس نے اس لال باغ کے پاس چلا کاٹا. اور نیچے چلا ہے جہاں سے سرکار مدینے گئے واپسی ہے, اور 40 سال چلا کاٹا ہے. پھر یہاں ایک تندور ہے جس پہ لال شہباز قلندر نے روٹی لگائی, ایک روٹی لگا کے 1.25 لاکھ ولیوں کو کھلائی. اور وہ تو سرکار نے ادھر کی تھی نا, ادھر نہیں کی تھی, وہ لال باغ میں کی تھی. وہ درویش اللہ کے تمام کو دعوت کی نا سرکار نے, بلایا ادھر کہ میرے پاس آئیں آپ. تمام لوگ آئے, درویش روٹی لگا رہے تھے, وہ پریشان ہو گئے, یہ روٹی نہیں پوری ہو رہی تھی, تقریباً 1.25 لاکھ. وہ تمام پریشان ہو گئے, سرکار کے پاس چلے گئے. سرکار بیٹھے ہوئے تھے اپنے مستی میں, موج میں. سرکار کے پاس چلے گئے, ان کو پوچھا کہ کیا پریشان کیا؟ ان کو بولا سرکار اتنی روٹی اتنے لوگ کھا رہے ہیں, پوری نہیں ہو رہی, ہم تو لگا کے تھک گئے. پھر سرکار آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, آپ چلے گئے. وہ تندور ابھی تک موجود ہے, وہ روٹی لگانے والی سیکھیں, گدی, ہر چیز موجود ہے ادھر ابھی تک. وہ سرکار نے خود روٹی لگائی اور 1.25 لاکھ ملانگریں کھائی, اور اس میں بھی ایک چپا روٹی جو ہے نا وہ بچ گئی. تمام لوگ کھا گئے, بچ گئی روٹی. پھر بھی کیونکہ ان کے موزے بہت ہیں سرکار کے, تو بادشاہ لوگ تھے, اللہ علیہ. ایک روٹی 1.25 لاکھ چڑیاں نہیں کھا سکتی, یہ ولیوں نے کھوا کے فارغ ہو گیا. یہ آج کے دور میں زندہ ہوتا, کسی مکہ میں ہوٹل پہ اس کو لگا دیتے, ایک ہی روٹی سے سارے حاجی گزر جاتے. 1.25 لاکھ ولیوں کو ایک ہی روٹی میں کام کر دیا. اور یہاں پہ اس نے 40 سال ہٹ کر چلا کاٹا. مزاروں پر چلا کشی, سلوک کی منزلیں طے کرنا, سال ہا سال ان قبروں پہ عبادت کرنا, یہ اللہ کے قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ دنیا دربار پرستی کو قیامت کی دیواروں تک چیلنج کرتا ہے اہل ایمان کا یہ چھوٹا سا بچہ, اہل توحید کا یہ چھوٹا سا خادم, جماعت اہل حدیث کا یہ ادنا سا خادم, بیت اللہ کے پڑوس سے دنیا قبر پرستی کو چیلنج کرتا ہے. ارے بتاؤ, محمد کے کسی صحابی نے نبی کی قبر پہ چلا کاٹا؟ ابو بکر نے چلا کاٹا, عمر نے کاٹا, عثمان و علی نے نبی کے قبر پہ کاٹا, حسنین نے نبی کی قبر پہ چلا کاٹا. اگر یہ چلا کاٹنا دین ہوتا تو محمد کے صحابہ اس پہ عمل کر کے دکھاتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعتکاف اللہ کی مسجدوں میں بیٹھا جاتا ہے, قبروں پہ. قرآن حکیم کا اعلان سنیے, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اور جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو. اہل ایمان تمہیں مبارک ہو مسجدوں کے اعتکاف, اور اہل شرک تمہیں مبارک ہو پیروں کی قبروں کا اعتکاف. لا حول ولا قوت الا باللہ. جائیے درگاہوں کو دیکھیے, وہاں پر ہو کے آوازیں, کسی کو دل جاری کر رہا ہے, کوئی سر جاری کر رہا ہے, کپڑا سر پہ ڈالا ہوا اور زور زور سے حق ہو الا اللہ کی ضربے, اور کوئی انگلی کے اشارے سے پیر کرنٹ مارتا ہے, پورا مجمع اٹھ کے ناچتا ہے اور سب کو کرنٹ لگ جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ شیطان کی پوجا ہے. یہ سر مارنا, کوئی سانس سے ذکر کرتا ہے, یہ کیا ہے؟ کہتا آپ کہاں سمجھتے ہیں معرفت کی بات؟ یہ ہے لا الہ, یہ کیا ہے؟ الا اللہ. تو اس طرح ضربے مارو. حضور کی بلا سیدنا پیر سید غلام الحق صاحب گیلانی نور نظر مجدد العصر ثابت غلامیت سید
سیدنا پیر عبد القادر جیلانی قطب ربانی سلطانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیز دوستو، ٹائم مختصر ہے، آپ کے سامنے 2-3 معروضات جاننا چاہیے کہ ان کی سیادت کو، ان کی قیادت کو اگر وہ بھیا خزانہ مسلم کی اپنی زندگی میں بنائے تو یہ اعلان نہیں کر دیتے، ان کا سرکار سے جا کر پوچھو، سرکار نے بھیجا ہے جی یہ امر منصوص میں لے کہ نہیں اعلان کرے اشتہار جب کروں گے اس کے بعد فیصلہ کوئی نہ ہوا جیسے مدرسی میں جا بیٹھے کتاب کی کوئی بات کرنے کی سرکار سے پوچھو، سرکار سے اگر پوچھا کہا یہ معاہدہ میں نے کیا ہے، یہ معاہدہ میں نے کیا ہے اس کے خاتمے کا یا اعلان میں کر سکتا ہوں یا میری آج کر سکتی ہے، تو میرا دوست ہے۔
अरे कभी नबी ने मारी, अबू बकर उमर को सिखाई, उस्मान और अली ने की, अगर ये अल्लाह के रसूल ने नहीं की, अल्लाह की कसम, मेड इन इंडिया और मेड इन पाकिस्तान मसला दीन वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए, आपके सहाबा उस पर अमल करके गए। दरबार के पुजारियों ने कहीं तो गारें बनाई हुई है मक्का जाने की, और पाक पतन शरीफ
वहाँ के पुजारियों ने डायरेक्ट जन्नत में जाने के लिए बहिश्ती दरवाज़ा बनाया हुआ है, सुना है या नहीं? ਚਾਚੜ ਵਾਂਗ ਮਦੀਨਾ ਡਿਸੇ ਕੋਟ ਮਿੱਠਣ ਬੈਤੁੱਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਫਰੀਦ और बातिन दे विच अल्लाह, बज़ाहिर बाबा फरीद होगा, लेकिन वहाबियों मार्फत की आंख से देखना, हकीकत में वो अल्लाह होगा, वो तुम्हारा ही अल्लाह होगा, हमारा नहीं। हमारा अल्लाह अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी है। दरवाजे बने हुए ये बहिश्ती दरवाजे हैं। अरे जन्नत का दरवाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुलवाएंगे। नबी फरमाते हैं जब तक मैं जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा कोई और जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक मेरी उम्मत दाखिल नहीं होगी किसी और नबी की उम्मत दाखिल, और जब जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्तों की तरफ से क्या आवाज़ें आएंगी? सलामुन अलैकुम, अहले जन्नत तुम पे सलामती हो। नबी दरवाज़ा खुला रहे हैं जन्नत का, जिस जन्नत में अहले तौहीद ने जाना है। अल्लाह तुझे तेरे प्यारे अस्मा सिफात का वास्ता है, हम सबको हमारे नबी के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाना। ये जन्नत अहले तौहीद की जिसको नबी खुलवाएंगे, जिस पे दाखिल होने वालों पर फरिश्ते सलाम करेंगे। और पाक पटन की जन्नत तुम्हें मुबारक जिसको कमिश्नर खुलवाता है, जिसके दरवाजे की चाबी कौन घुमाता है? कमिश्नर घुमाता है। और पुलिस की पूरी नफरी रहती है जो लाइन बनाती है, और जब दरवाज़ा खुल जाता है जो लाइन तोड़ता है पुलिस वाले डंडे मारते हैं, सीधा हो बड़ लेंच, वो लाइन तोड़ने सीधे हो। और सन 2001 में पाक पटन शरीफ का मुजावर, उसकी तनख्वाह थोड़ी थी, उन्होंने कहा मेरा ओवर टाइम नहीं लगता, मैं चाबी नहीं देता, मेरा ओवर टाइम लगाओ, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मैं इतने साल से खादिम हूँ, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही। उसने चाबी रोक ली। सन 2001 के अंदर पाक पटन के मुजावर जन्नत में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 60 अफराद मरदूद हलाक हो गए और सैकड़ों जख्मी हो गए। रब की जन्नत में दाखिल होते हुए किसी को मौत, किसी को डंडे नहीं पड़ेंगे। वहाँ थानेदार और कमिश्नर दरवाज़ा नहीं खुलवाएगा, वहाँ इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दरवाज़ा खुलवाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह कब्रों पे नमाजें पढ़ी जा रही हैं, कब्रों की तरफ मुंह करके क़याम किया जा रहा है। खड़ी जगह जो बाहर में लेके आए ने आए
اور صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں پر نہ بیٹھو نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ آج قبروں پہ رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہیں، طواف بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ وارضا ایک قبر پہ نماز نہ جانے بے علمی میں پڑھ رہے تھے، حضرت عمر پاس سے گزرے، کہا بچو قبر سے، بچو قبر سے۔ قبر پہ نماز پڑھنے کے لیے اسلام اجازت نہیں دیا کرتا۔ قبروں پر بیٹھ کر، درگاہوں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت ہے، درباہوں پر قرآن کی آیات بھی نصب ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کے سارے کام اپنی امت کو بیان کر دیے، اور ان بیان کردہ کاموں پر قبروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا کام، نبی کی بیوی خدیجہ فوت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا، بیٹے فوت ہوئے، بیٹیے فوت ہوئی، چچا شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، صحابہ فوت ہوئے، صحابیات فوت ہوئی، نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بھیجا، نہ خود گئے کسی قبر پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے اصحاب نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن خوانی نہیں کی۔ اگر سمجھتے ہیں اور یاد کیجئے، ابو داؤد میں ہے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا مقام بوانا پر کچھ اونٹ اللہ نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں، سنیے اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے سوال سنیے۔ آپ نے 2 سوال کیے اپنے صحابی سے، مقام بوانا جہاں تو اونٹوں کو ذبح کرنا چاہتا ہے، پہلے سوال کا جواب یہ دے کہ ابھی کسی دور میں وہاں پر کوئی بت تو نہیں تھا، مشرکوں کا بت تو نہیں تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہاں کہیں کسی بابے کی کوئی عید مشرکین کی تو نہیں منائی جاتی تھی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، عید بھی نہیں تھی۔ آپ نے کہا اگر وہاں بت بھی نہیں تھا، وہاں پہ عید بھی نہیں تھی، تو جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو، اور اگر وہاں پہ بت ہوتا یا عید ہوتی، میلہ اور عرس ہوتا، تو نبی اہل ایمان کو اللہ نام پر بھی وہاں ذبح کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا، ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا، پکڑ لیا بابوں کے پجاریوں نے 2 مسافروں کو، کہا گزرنا ہے تو نیاز دینی پڑے گی، نظر اللہ نیاز حسین پنجتن دے نادا۔ انہوں نے کہا مسافر ہیں، غریب ہیں، ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ نہیں ہے تو مکھی مار کے دے جاؤ۔ ایک نے مکھی ماری، دے دی، اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ وہ شخص اللہ کی جہنم میں داخل ہوا۔ دوسرے سے کہا مکھی دے، اس نے کہا مکھی کا خالق بھی اللہ ہے، مکھی بھی دوں گا تو رب کے نام پہ دوں گا، کسی پیر فقیر بابے بزرگ کے نام پہ۔ ارے بکرا بڑا ہے، اونٹ بڑا ہے، بیل بڑا ہے، گلاب کا پھول پھر عظیم ہے، ایک مکھی بھی نہیں دوں گا۔ قتل کر دیا، جو مکھی نہ دے کر قتل ہوا یہ سیدھا رب کی جنت میں داخل ہو گیا۔ پیروں کی قبروں پہ چادر چڑھانے والوں، اونٹوں کی نیاز دینے والوں، بکروں کی نیاز دینے والوں، شاہ جمال کے دربار پہ جا کر کہنے والوں پیر شاہ جمال ککڑ گھین تے پتر ڈے رتا لال،
یہ مرغا مکھی سے تو اچھا ہے، مکھی دے کر وہ جہنم میں داخل ہوا، کیونکہ یہ نظر عبادت ہے اور ایک اللہ کا حق ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ کے وہ بندے اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور روز قیامت سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہے۔ اسی طرح نظر کا ذکر صدقات کے ساتھ بھی آیا ہے، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر عبادت ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ ان قبروں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرے، وہ حجویری کے نام پہ ذبح کرے، لال شہباز کلندر کے نام پہ ذبح کرے، پیر اور بابے کے نام پہ ذبح کرے، مندر کے نام پہ ذبح کرے، جس کے نام پہ بھی ذبح کرے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جو رب کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ رب کی رحمت اترتی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اللہ نے تم پر مردہ، خون، سور کا گوشت اور ہر اس جانور کو حرام کر دیا جسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے۔ 9 محرم کو حسین کے نام پہ ذبح ہونے والا گوشت لینے والوں کہتے ہیں بیٹا یہ پڑوسی ہے، محرم کا گوشت لایا ہے، شبرات کے کنڈے لایا ہے، لے لو کوٹھے تے سٹ دیا جے، نہ کھایا جے، اگر نہ لوگے تو دوستی خراب ہوگی۔ تو لے کر کوٹھے پہ پھینکے گا، تیرے بیٹے کہیں گے ابا جان لے لیا کرتے تھے، چھپ کے کھا بھی لیا کرتے تھے، کھا لو۔ غیرت ایمان یہ ہے جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے، وہ 11ویں کا دودھ ہو، وہ بی بی فاطمہ کی سن کے ہو، وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو، کہو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، سور سے زیادہ حرام ہے، اہل توحید اس کو قبول۔ تم ڈرتے ہو ان سے دوستی خراب ہو گئی، ارے اگر مشرکوں سے محبتیں بڑھ گئی تو رب سے دوستی خراب ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ دعا مانگنا اور فریادیں کرنا انہی قبروں پہ کی جاتی ہیں۔ مزارات پہ حاضری دینے والوں کی اکثریت کا عقیدہ ہے جس کا بھی مولا علی علی ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، سب بولتے ہیں یہاں علی علی، دم مست کلندر علی علی، زہرادہ بابا علی علی۔ یہ پنجتنی پاک کا علم پاک لگا ہوا ہے اور سیون کی نگری ہے، یہ مالک کی نگری ہے۔ اس نگری میں جو بھی علی کا حبدار ہے وہ آتا ہے جاتا ہے، دل کی امیدیں پاتا ہے اور اپنی ساری خواہش پورے۔ لال شہباز کلندر کا بھی ایک حاجی کہتا ہے جس کا مولا علی ہے، جس کا پنجتن پاک ہے، اس کو کسی اور کی کوئی فکر، مولا علی مالک ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہمارا علی ہے، جو کچھ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ وہ ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے، جو ان کی پکار کبھی نہیں سنتے، اور قیامت کے دن وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، قیامت کے دن ان کی دعاؤں سے یہ غافل ہو جائیں گے، یہ انکار کر دیں گے۔ یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں، لال شہباز کلندر کی آواز بلند کرنے والوں، شہباز کرے پرواز جانے راز دلاں دے، یہ آوازیں لگانے والوں، قرآن بتاتا ہے قیامت کے دن تمہاری اس پکار کا انکار ہو جائے گا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اے لوگو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تم جیسے انسان ہیں، تم جیسے بندے ہیں۔ ایک اور مقام پہ غور کیجئے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مالک مثال بیان کرتا ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ بابا شہباز ہو، اجمیر کا ہو، حجویر کا ہو، سنو یہ ایک مکھی کو بھی پیدا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، بغداد کے سارے پیر آ جائیں، بریلی والا بھی آ جائے، کوفے والے بھی آ جائیں، ملتان والے بھی آ جائیں، وہ جو سورج کو سوا نیزے پہ لے آیا تھا شاہ شمس ڈولہ تبریز وہ بھی آ جائے، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی کو پیدا نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَصْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا
ला यस्तनक़िज़ूहु मिन। ये तो बड़ी बात है मक्खी पैदा करें। इन सारों को बुलाकर इनके सामने हलवा शरीफ रख दो। ये पीर और बाबे हलवे की तरफ हाथ बढ़ाएं। इनसे पहले अल्लाह की पैदा कर दी एक मक्खी अपने हिस्से का हलवा शरीफ ले ले। ये सारे बाबे टेलवी लालन ते मक्खी को लोखो। ये मक्खी के पास से अपने हिस्से का हलवा नहीं छीन सकते। ज़ऊफ़ अत्तालिब वल मतलूब, जो पुकार रहा है ये भी कमजोर है, जिसको पुकारा जा रहा है वो भी कमजोर है। ताकतों वाला कौन? एक अल्लाह इस्सा वजल है। जिनको तुम पुकारते हो इनकी कैफियत कुरान से सुनिए। वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अन वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा। ये अपनी जान के नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं, ये मौत और हयात के मालिक नहीं, और दोबारा जिंदा करना भी इनके इख्तियार में नहीं। लाल शहबाज कलंदर के दरबार का हज करने वाला एक हाजी कहता है यहाँ एक बहुत बड़ा सांप है जिसको लाल शहबाज कलंदर ने हुक्म दिया और वो सांप पत्थर का बन गया और अभी तक पत्थर है। ਇਹ ਤਖਤ ਦੇ ਤਲੇ ਤੰਦੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਲਾਈ 1.25 ਲੱਖ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਤਲੇ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। एक मिसवाक भी है लाल शहबाज कलंदर के दरबार पे जिसकी लंबाई 12 फुट है और मोटाई उसकी मोटाई 2 बंदे मिलके झप्पा डालें तो वो तब बाजू में आएगी। ये बाबा जी पता नहीं करदा की में सी ला हौला वला कुव्वत। और वहाँ के मुजावर कहते हैं ये मसवाक इसके नीचे ऐसी जगह है कि लेट के गुजरा जाता है। जो इसके नीचे से गुजर जाए, औलाद नहीं थी तो औलाद हो जाएगी, रिज़्क़ नहीं था तो वो मिल जाएगा, सारी मुसीबतें उसकी दूर हो जाएंगी। आज कब्रों के पुजारी, कब्रों के तवाफ करने वाले, बैतुल्लाह को छोड़कर कब्रों पर हज करने वाले, इनकी कैफियत क्या है कि इन्होंने सिर्फ ये नहीं कि बैतुल्लाह के मुकाबले पे 7 शरीफ में अपना दरबार दरगाह बना के हज करते हैं, इन्होंने अल्लाह के मुकाबले पर अली को भी अल्लाह का मकाम दिया है। लाल शहबाज कलंदर के दरबार पर उसकी दरगाह पर बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ जिस बैनर पर लिखा हुआ अली अल्लाह बराबर, एक ही जगह पे अली ऊपर दरमियान में अल्लाह। और कहा कि लाल शहबाज कलंदर ने कहा अली वो ज़ात है, अली वो ज़ात है जिसको अरबी में अल्लाह कहा जाता है, हिंदी में उसको भगवान कहा जाता है, फारसी में उसको खुदा कहा जाता है, इंग्लिश में उसको गॉड कहा जाता है। और फिर नीचे शेर लिखा है जाहिद ना कर तो खुल्दे बरी की बात, अली खुदा है अली की ज़ात। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और इसको पढ़ने वाले नीचे से नारे हैदरी ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और कुरान सुनिए कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह एक, अली अल्लाह नहीं है। जिस तरह कौम नूह ने 5 को रब मानना था, आज भी अली और अल्लाह को 2 को रब मानने वाला मुशरिक है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का बंदा है, अली अल्लाह का फ़कीर है, अली अल्लाह का मंगता है, अली अल्लाह का सवाली है, अली रज़ी अल्लाहु अन्हु वरज़ा अल्लाह के मजबूर बंदे हैं। और उसकी मजबूरी हदीस बयान करती है, खैबर के मौके पे मेरे आका ने कहा था आज झंडा उसको दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है, वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। पूछा अली कहाँ है? कहा मुझे कहने दीजिए
अली को मुश्किल कुशा कहने वालों, जवाब देने वाले ने कहा कि मौला अली की आंखें ख़राब हैं, लोगों की मुश्किलें टाला करते थे, आज खुद मुश्किल में पड़े हुए हैं। वो मुश्किल कुशा नहीं हो सकता, जिस पे मुश्किल आ जाए वो मुश्किल कुशा नहीं हुआ करता, वो मुश्किल कुशा और हाजत रवा नहीं हुआ करता। अली को बुलाया, आंखों पे लुआब दहन लगाया, अल्लाह ने शिफा दे दी। वो अली अल्लाह का बंदा है। कहा नहीं, ऐसा हिद ना कर तो खुल्दे बरी की बात, अली खुदा है अली की ज़ात। और कुरान इसके बरक्स कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। ईसाइयों ने कहीं 2 अल्लाह माने, कहीं 3 माने, किसी ने 5 माने, और आज कब्र परस्त भी 2 अल्लाह का अकीदा और कई अल्लाह का अकीदा रखते हैं। इसी लाल शहबाज कलंदर के दरबार पर पीर नूरी बूरी सरकार, बूरी बा के बाद वाव और आगे फिर रहा है, अगर वाव हटा दिया जाए तब भी फिट आता है। ये बूरी नूरी सरकार आती है कवाली करने के लिए, और अल्लाह की कसम उसके बाल अगर आप देखो तो कम से कम 7-8 फुट लंबे उसकी 2 चुटियां हैं जो सांप की तरह यूं ऊपर जाती हैं। सरकार फरमाते ने सब संभाल पाओ, लाल शहबाज कलंदर लाजानी भाई, लाल शहबाज कलंदर लाजानी भाई, लाल शहबाज कलंदर लाजानी भाई, लाल शहबाज कलंदर लाजानी भाई। और इसने छोटे से कपड़े पहन, छोटी सी एक लंगोटा मारा हुआ है, बाकी सारा नंगा, और दुनिया इसको देखने के लिए, और बैठते ही अपनी कुर्सी पे कहता है धमाल डालो, और मर्द और औरत नाचना शुरू कर देते हैं, धमाल डालना शुरू कर देते हैं। फिर अल्लाह की कसम खाकर कहता है अल्लाह की कसम, जो धमाल नहीं डालेगा क़यामत के दिन उसकी बख्शिश नहीं होगी। सरकार फरमाते ने भावें कोई शिया है, भावें कोई सुन्नी है, भावें कोई वहाबी है, जेड़ा कोई धमाल नहीं पा रहा वो अली पाक दा मुनकर है, जेड़ा अली पाक दा मुनकर है, सरकार कहंदे ने, मैं सरकार नूरी बोरी वाले दी कसम खा के कहना कि ओदी हशर नू बख्शिश नहीं होनी। लाल शहबाज कलंदर है लाजानी भाई, लाल शहबाज कलंदर लाजानी भाई, लाल शहबाज कलंदर लाजानी भाई। हुजूर कहंदे मैं दावा करके कहना है, जेड़ा धमाल नहीं पाएगा अली पाक दा मुनकर होएगा तो ओदी हशर नू बख्शिश नहीं होएगी। लाल शहबाज कलंदर है लाजानी भाई, लाल शहबाज कलंदर लाल शहबाज कलंदर, भावें कोई शिया होवे, भावें कोई सुन्नी होवे, भावें कोई वहाबी होवे, मैं दावा करके कहना सरकार कहंदे ओदी कदी बख्शिश नहीं होनी जेड़ा धमाल नहीं पाएगा। लाल शहबाज कलंदर है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ए बाबे कोलो आप धमाल नहीं पाई जाती, ये नूरी बुरी सरकार से खुद धमाल नहीं डाली जाती, कोशिश करता है नाचने की तो 2 आदमी इसके नीचे हिप के नीचे 2 हाथ देते हैं, और एक आदमी 2 हाथ इधर से देता है, और फिर अपने हाथ को उछाल कर बाबे को धमाल पवान देने। बाबा खुद नाच नहीं सकता, उसको नचवाया जाता है, और वो कहता है जो धमाल नहीं डालेगा, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं वो जन्नत में नहीं जाएगा। अरे ओ जालिम, अगर धमाल डालना जन्नत में जाने की शर्त है तो मोहम्मद के बारे में क्या कहोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर उमर उस्मान के बारे में क्या कहोगे, अली हसन हुसैन के बारे में क्या कहोगे, नबी की सहाबा की जमात, और वहां पर औरतें और मर्द मुश्तरका धमाल डालते हैं, औरतें मर्दों में, मर्द औरतों में, और एक पूरा टेंट औरतों का लगा हुआ है, 45 मिनट तक मर्द और औरत नाचते हैं, धमाल डालते हैं। अली दा लाल कलंदर लाजानी भाई, अली दा लाल कलंदर लाजानी भाई, मुर्शद लाल कलंदर लाजानी भाई, कलंदर लाजानी भाई, कलंदर लाजानी भाई। ये धमाल सहाबा ने डाली, मेरे नबी तो मस्जिद से निकले थे, नमाज पढ़ के निकलने वाले मर्दों औरतों को देखा था, उनका इख्तलात नबी से बर्दाश्त नहीं हुआ था, कहा था मर्दों तुम रास्ते के कोनों पे ना चला करो, दरमियान में चला करो, औरतों तुम रास्ते के कोनों और किनारों पे चला करो। रावी हदीस कहता है औरतें फिर इस तरह दीवारों से लग कर जाती कि उनके कपड़े दीवारों में अटक जाया करते थे, और यहाँ दरबारों पर औरतों और मर्दों का मखलूत रक्स है। फिर कहता है मैं ऐलान करके कहता हूँ जो
धमाल नहीं डालता, वो अली का मुनकर है। और जो अली का मुनकर है, ये पीर बाबा स्पीकर में हजारों आदमियों के सामने उनको माँ की गाली देता है। हुजूर फरमाते ने ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਹਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਧਮਾਲ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਬੜਾ लाल शहबाज कलंदर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और फिर कहता है मैं अली का मजहब दुनिया पे फैलाने के लिए आया हूँ। सरकार कहते ने मैं दुनिया ते अपने पीर अली पाक दी अशात करने वास्ते आया है। सोना शहबाज कलंदर ला जानी भाई जाना, सोना शहबाज कलंदर, सोना शहबाज कलंदर, लाल शहबाज कलंदर ला जानी भाई जान, सोना शहबाज कलंदर ला जानी भाई जाना, ला जानी भाई जाना, सोना शहबाज कलंदर ला जानी भाई जाना, सोना शहबाज कलंदर। सरकार कहने जेड़ा धमाल नहीं पाएगा ओदी हशर नूं कदी भी बख्शिश नहीं होएगी। वो अली पाक दा मुनकर है, मैं लिख दिना ओदी हशर नूं बख्शिश नहीं होएगी। लाल शहबाज कलंदर मुनकर है, मैं लिख देना ओदी कदी भी बख्शिश नहीं होनी, भावें कोई भी है। लाल शहबाज कलंदर है ला जानी भाई, लाल शहबाज कलंदर, लाल शहबाज कलंदर ला जानी भाई जान, ओ लाल शहबाज कलंदर ला जानी भाई जान। सरकार फरमांदे ने जे आखिरत नूं भला चाहंदे हो ते जे कोई वहाबी भी है वो भी धमाल पावे। लाल शहबाज कलंदर है ला जानी भाई, लाल शहबाज कलंदर ला जानी भाई, लाल शहबाज कलंदर। हाँ इस धमाल विच ही न जाते, लाल शहबाज कलंदर है ला जानी भाई, लाल शहबाज कलंदर ला जानी। अरे कोई अबू बकर को एक यहूदी गालियाँ दे रहा था, अबू बकर खामोश खड़े थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा रहे थे। अबू बकर ने भी उसकी जवाब देते हुए कुछ उसको कह दिया, आप चल पड़े। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे आका जब तक वो गालियाँ देता रहा मैं चुप रहा, आप मुस्कुराते रहे, अब मैंने अगर उसको वही बात जवाबन कह दी तो आप नाराज होकर चले गए। कहा अबू बकर जब तक तू खामोश था एक फरिश्ता इसको जवाब दे रहा था। और यहाँ पीरों की दरगाहों पर औरतों के सामने, मर्दों और बहनों के सामने, बच्चियों के सामने ये जालिम माँ की गाली देता है, बहन की गाली देता है। वो गंदी और नंगी गाली है, अल्लाह की कसम ना आपके कान उसको सुन सकते हैं ना मेरी जुबान उसको सुना सकती है, जुबान थर्रा जाती है। सरकार कहते ने भावें कोई वहाबी है वो सरकार दी धमाल नहीं पाएगा, वो अली पाक दा मुनकर है। ते जेड़ा अली पाक दा मुनकर है ओदी मैं भैन लाल शहबाज कलंदर है ला जानी भाई, लाल शहबाज कलंदर, लाल शहबाज कलंदर भाई जान, लाल शहबाज कलंदर ला जानी भाई, लाल शहबाज कलंदर है ला जानी भाई, लाल शहबाज कलंदर ला जानी भाई, ये लाल शहबाज लेकिन ये मार्फत वाले लोग हैं ना, जो ही इस जालिम के मुंह से गाली निकलती है फिर पूरी खुशी में इतना नाचता है। लाल शहबाज कलंदर का नाम लेके कहता है इधर अर्ज की थी उधर पूरी हो गई। हाँ हाँ इधर अर्ज की थी, इधर अर्ज की थी उधर पूरी हो गई। लाल शहबाज कलंदर ला जानी भाई जान, लाल शहबाज कलंदर ला जानी भाई जान, ये लाल शहबाज कलंदर ला जानी भाई, ये लाल शहबाज कलंदर ला जानी भाई जान, ये लाल शहबाज कलंदर ला जानी भाई जान, लाल शहबाज कलंदर ला जानी भाई जान, लाल शहबाज कलंदर। सब धमाल पाओ जिथे जिथे जिहड़ा जिहड़ा भी ये सरकार कहंदे ने धमाल पाओ। शहबाज कलंदर ला जानी भाई।
کہ ہمارا لال شہباز قلندر وہ ہے کہ جو ادھر اس کو عرض کرے درخواست دے اور وہ فوراً درخواست کو قبول کر لیتا ہے۔ آخری بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں ہماری ساری باتیں سن کر، کہتے ہیں گلاں ٹھیک نے تو اڑیاں، لیکن ایک گل دسو۔ ہاں جی کیا؟ اگر یہ پیر بابا، یہ بزرگ، یہ عرس، یہ میلے ٹھیک نہ ہوتے ہیں تو یہ ہزاروں کا مجمع درباروں پہ کیسے لگ جاتا ہے؟ مجھے یاد ہے میرے شیخ، میرے استاد، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان سے کسی نے کہا شاہ صاحب یہ دربار بڑے ٹھیک ہیں، یہ عرس بالکل میلے ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب نے پوچھا کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو ہزاروں کا رش ہے، یہ پیروں کی کرامتیں ہیں۔ سائیں رحمت اللہ نے کہا یہ پیروں کی کرامتیں نہیں ہیں، یہ عورتوں کی کرامتیں ہیں۔ تم اگر دربار پہ بین لگا دو، کوئی بی بی نہیں آئے گی طواف کرنے، کوئی بی بی نہیں آئے گی بابا جی کو دیکھنے، تو پھر کوئی نوجوان بھی یہ انہی کے چکروں میں آتا ہے۔ اور لال شہباز قلندر کے حج کو، اس کے عرس کو دیکھیں، عورتیں باقاعدہ مردوں کے سامنے اپنے سینے کھول کے، بال کھول کے دھمال ڈالتی ہیں، ناچتی ہیں، ناچ ناچ کے زمین پہ گر جاتی ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہیں، پھر کھڑی ہوتی ہیں۔ نوجوان لڑکیاں ہیں اور ان کے سر کے بال کھلے ہوئے، اور وہ اس بابے کی دھمال ڈال رہی ہے، ناچ رہی ہے۔ انہی کو دیکھنے کے لیے بدماش آتے ہیں۔
یہ درباروں پہ رش اللہ رسول کے ماننے والوں کا نہیں، یہ بے حیائی کرنے والوں کا ہے۔ اور ان درباروں پہ آپ دیکھیں گے چرس عام ہے، ہیروئن عام ہے، پاؤڈر پینے والے عام ہیں، نشہ کرنے والے عام ہیں۔ وہ کہتے ہیں علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم میں جانے والے وہابی بھی تیرے ہیں، اسی سوٹا لائی رکھنا ہے جنت جائی رکھنا، جی میں جنت انہیں دے پیو دی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنت اللہ کی جنت ہے، اور مالک اعلان سنتے جائیے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ نے اہل شرک پہ جو علی اور اللہ کو ایک کہے، جو قبروں پہ سجدے کرے، جو قبروں کے طواف کرے، جو اپنے بابوں کی قبروں پہ رمی جمرات بنائے اور وہاں پہ کنکریے مارے، اللہ نے ایسے مشرکوں پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکے کو اس شرک سے پاک کیا تھا، اور پھر اللہ بندے بھیجتا رہا جو اس شرک کو پاک کرتا رہا۔ اور ماضی قریب میں محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ لا الہ الا اللہ کا وعدہ درعیہ کی بستی سے بلند کیا، اور پھر اس پورے عرب کو محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے پھر دوبارہ یہاں سے شرک اور قبر پرستی کو مٹا ڈالا، اللہ کی توحید کو قائم کیا۔ محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ملے اور اللہ کی توحید قائم اور دائم ہوئی۔ اللہ رحمت فرمائے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے یہاں پر بنے ہوئے درباروں اور درگاہوں کو توڑا، بقی قبرستان میں بنی ہوئی صحابہ کی قبروں پہ بنے ہوئے قبوں کو گرایا۔ اور جب انڈیا پاکستان کے مولویوں نے درخواستیں لکھی تو انہوں نے جواب میں صرف یہ کہا تھا ایک حدیث اللہ کے نبی کی لا کر دے دو، ایک حدیث اللہ کے نبی کی۔ تم نے ترکیوں نے مٹی گارے کی بنائی تھی، امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ نے کہا میں سونے کی بناؤں گا۔ اور یہی جواب ملک فیصل رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا بابا بھٹو سرکار کو۔ بھٹو سرکار کا بھی بہت بڑا عرس لگتا ہے،
اور بہت بڑا دربار ہے ان کا گڑی خدا بخش میں. جب وہ لے کر گیا جناح کی قبر پہ تو انہوں نے کہا تھا کہاں لے کر آیا ہے؟ کہا بانی پاکستان کی قبر ہے، ایتھے سلوٹ مارنا ضروری ہے، مجبوری، میں کمانا مجبوری ہے. کہا قبروں کے پجاریوں، اگر ان قبروں کو پوجنا اسلام میں ہوتا، تمہارے پاس جناح کی قبر ہے، میرے پاس محمد الرسول اللہ کی قبر ہے، میں اس کو سونے کی بنا کر پوجتا. اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے اللہ کی توحید کو غالب کیا، قائم کیا اور شرک کو یہاں سے ختم کیا. اگر یہ میلے، یہ عرس، یہ قبروں کا طواف، یہ قبروں پہ نظریں، یہ قبروں پہ سجدے دین اسلام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے، اس کی تعلیم دیتے، صحابہ یہ عمل کرتے اور متواتر یہ عمل امت میں باقی رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ آئے ہی اس لیے تھے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کروائیں. یہ توحید کی دعوت ہے لوگوں، اس کو سینے سے لگائیے. جان جاتی ہے تو چلی جائے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی ڈر نہیں. کوئی مشرک کسی وقت بھی مار دے، جو رات قبر میں لکھی ہے وہ اوپر نہیں آ سکتی. ارے قسمت تو بھلی اس کی ہے جس کی جان عرش والے کے لیے چلی جائے، جس کی جان اللہ کی توحید کے آوازے کے لیے چلی جائے. نبی نے بھیجا تھا ایک صحابی کو، جاؤ اس بستی میں قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کرو. ابھی زبان سے قولوا لا الہ الا اللہ نکلا، ایک مشرک نے پیچھے سے نیزے کا وار کیا، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر گیا. اس کی زبان سے نکلا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے ہوئے قتل ہوا ہوں. اللہ کی قسم میں کامیاب ہو چکا ہوں. لوگوں جب مرنا ہے اور ایک ہی مرتبہ مرنا ہے، 2 مرتبہ، تو اللہ کی توحید کو سینے سے لگائیے. لوگوں کی ناراضگیوں کو نہ دیکھیے. اس بیت اللہ کے پڑوس سے لال شہباز قلندر کے پجاریوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ شرک اکبر ہے. اللہ کے دربار میں اس سے معافی مانگو اور توبہ کرو. بیت اللہ کا حج قرآن سے ثابت ہے، رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے. اور تم نے جو اپنے بابوں کی قبروں پہ طواف، رمی، زمزم، علی کے گھوڑے کے قدم، ان سب کو سجدوں کے لیے سجا رکھا ہے. نہ یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے. اگر اسی شرک پہ مر گئے تو قیامت کے دن نجات نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے. کچھ بھائی کہہ سکتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، میں کیسے توحید کی دعوت دوں؟ تو آپ کے سامنے کتاب کی صورت، کیسٹ کی صورت، سی ڈی کی صورت کھلی ہے. آپ نہیں دعوت دے سکتے تو کسی کو توحید کے پیغام کی سی ڈی دیجئے، کتاب دیجئے اور یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو. آپ نے فرمایا ایک تیر 3 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا. ایک تیر، ایک وہ جس نے بنایا، ایک وہ تاجر جس نے خریدا اور خرید کے پھر ایک مجاہد کو دے دیا، تیسرا وہ جس نے اس کو چلا دیا. ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے. ہو سکتا ہے آپ کسی کو توحید کے پیغام کی سی ڈی دیں، کیسٹ دیں، کتاب دیں، پمفلٹ دیں اور سن کر اس کے دل کی دنیا بدل جائے. یاد کر لو اس کے بعد جتنے وہ عمل کرتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ چڑھتے رہیں گے اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اس دعوت کو عام کیجئے، اس پیغام کو پھیلائیے. اسی طرح میں شکر گزار ہوں مکتب دعوت و ارشاد مکہ کا، یہاں کے بھائیوں اور ساتھیوں کا جنہوں نے محنت کر کے اللہ کی توحید کے اس پیغام کو پہنچانے کے اور عام کرنے کے لیے ہم سب کو ملنے کی، اکٹھے کرنے کا ایک موقع فراہم کیا. وزارت شؤون اسلامیہ کا بھی شکر گزار ہوں جن کے تحت الاشراف یہ مکاتب دعویٰ کھلے ہوئے اللہ کی توحید کے آوازیں گونج رہے. اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا ہماری زبان سے توحید کی آوازیں نکل رہے ہوں، آخری وقت میں بھی لا الہ الا اللہ کی پیاری آواز ہماری زبان سے نکل رہی ہو اور ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر اس کا مقام جنت میں بن رہا ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.